कृष्णो वराहपदरायस्य नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघररुचिरं संयुक्तं चाग्रतेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मारुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमितं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्वरामि। कल्पद्रुमहं पादपारिः कल्पकारी स्वयं हरिः देवानां च गुरुः सर्वदेवरूपो नमस्कृतः। अतुलितबलधामं हेमं शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां महेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जाकुन्देन्दुतुषारहरधवलं जाशुभ्रवस्त्रावृतां जा वीणावरदमण्डितकरां जा श्वेतपद्मासनां जा ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवी सदा वन्दितां सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहम्। एकदन्तमहाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकं देवं हिरम्बो प्रणमाम्यहम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यसानिलयम् नारबायो
सर्वलोकपूजिताः सुरर्षये नारायणं नमस्कृत्यं नरो च नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गुरु ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री व्यासदेवाय नमः ॐ श्री जगन्नाथदासाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अद्य अहं मूढः आनन्दप्रधानः सर्व जनेभ्यो सर्व दर्शकेभ्यो मम हृदयमन्दिरात् कोटि कोटि नमो नमः ज्ञापनं करोमि। अद्य अहं श्री वेदव्यासस्य जन्म वृत्तान्तविषये पुनश्च भागवतस्य जन्म विषये पुनश्चापि किमर्थं वेद व्यासस्य मने शान्तिः विराजमानं मा अकरोत् सर्व वेदाः रचना कृत्वा तथापि तस्य मने किमर्थं शान्तिः मा विराजमानम् अकरोत् पुनश्चापि महर्षि नारदस्य परामर्शक्रमे वेदव्यासः श्रीमद् भागवत रचना प्रारम्भः अकरोत् पुनश्च कति वेदाः सन्ति पुनश्च संसारस्य सर्वजनानां हिताय च
सः अति सरस सुन्दर भावेन भागवतं रचनाम् अकरोत्। तस्य विषये किञ्चित् सम्यक् कथनं करणार्थम् अभिप्रायः करोमि। प्रथमतः भवतः सर्वे जानाति ओडिया भाषायां विरचितं श्री जगन्नाथदासस्य भागवतस्य प्रथमस्कन्धस्य चतुर्थ अध्याये वेद पुराण रचि व्यासं चित्तेन हिले परितोष चतुर्थ अध्याय रचरितं जहु प्रकाश भागवतम। अर्थात ब्रह्मा देव सर्वप्रथमे जो वेद रचना करथिले से वेद को महर्षि व्यासदेव चारि भाग रे विभक्त करथिले। ता सहित ये चारि वेदर सार संग्रह करी महाभारत ग्रंथ रचना करथिले एवं यहाँ को इतिहास बोली कहा जाए। वेद को चारि खंड ता सहित इतिहास अर्थात महाभारत रचना करी सारिला परे मध्य तांको मनरे कौनसी आत्मसंतोष हैला नाही। ସେଥିପାଇଁ भगवान महर्षि नारद तांको समीप को आसी तांको परामर्श देले एवं परिशेष भागवत रचना प्रारंभ कले। अतः अद्य भागवतस्य जन्म वृत्तान्त श्रवणार्थं प्रथम पूर्वतः वेद महर्षि वेद व्यासस्य जन्म वृत्तान्त विषये किंचित कथनार्थम अभिप्राय करोमि। भवतः जानाति वेद महर्षि वेद व्यासस्य पिता पराशरः आसीत्, माता सत्यवती आसीत्। पराशर एवं इच सत्यवती उभयस्य कलमण्डनं करति कृष्णद्वैपायन व्यास। अर्थात व्यासस्य जन्म नाम जात नाम कृष्णद्वैपायन व्यास। कृष्णद्वैपायन अर्थात जन्म समय तस्य रंगः कृष्णवर्णः आसीत्, कलारंग आसीत्, ततः तस्य नाम कृष्णद्वैपायन आसीत्। ततः कृष्णद्वैपायन व्यासः परवर्ती समय जनानां हिताय च लोकानां हिताय च समग्र विश्वस्य कल्याणार्थं सः वेदं चारि भागे विभक्तः करोति। वेद प्रथमतः एक भागम् अस्ति, ततः इदं वेदं कृष्णद्वैपायन व्यासः
चत्वारि वेदानि कुर्वन्ति यथा ऋक् यजुः साम अथर्व आदि। ततः कृष्णद्वैपायनव्यासस्य नाम वेदव्यास कथ्यते। वेदव्यास अस्यार्थः वेद पुराणं, व्यास व्यास अस्यार्थः विभाजनं खण्डनम्। अर्थात कृष्णद्वैपायनव्यासः एकवेदं चत्वारि वेदाः विभाजनं करोति। यथा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति। ततः सः ऋग्वेदः सर्वप्रथमे पैलमुनिं शिक्षादानं ददाति। अर्थात पैलमुनि प्रथम शिष्यः आसीत् ऋग्वेदस्य। ततः यजुर्वेदस्य प्रथम शिष्यः वैशम्पायनम् आसीत्। वैशम्पायनं वेदव्यासः यजुर्वेदः अर्पणं करोति। ततः सामवेदः जयमुनिं प्रदानं करोति। ततः अथर्ववेदः अंगिरा मुनिं प्रदानं करोति। अर्थात ऋग्वेदः पैलमुनिं, यजुः वैशम्पायनं, सामं जयमुनिं च अथर्ववेदः अंगिरा मुनिं व्यासदेवः प्रदानं करोति। ततः पंचमवेदः इतिहासम् अर्थात महाभारत ग्रंथम इतिहासं पंचमवेदः कथ्यते। पुनश्चापि कृष्णद्वैपायन व्यासः त्रिकालदर्शी आसीत्। यादृशः त्रेतयायुगे महर्षि वाल्मीकिः आसीत्। भूत वर्तमानं च भविष्यतं त्रिकालं ज्ञात्वा यः सः त्रिकालदर्शी कथ्यते। तादृशः व्यासदेवः भूत वर्तमानं च भविष्यतं ज्ञानं तस्य हृदये आसीत्। ततः सः एकवेदं चत्वारि भागेन करोति। चत्वारि भागम् अकरोत्। ततः इतिहासम् अर्थात महाभारतं ग्रंथं रचना प्रारंभः करोति। तथापि तस्य हृदये तस्य मनसः मा शान्तिः विराजमानम् अकरोत्। ततः सः एकदा सरस्वती नदी तटे तस्य बद्रिका आश्रमे संसारस्य हिताय च जनानां हिताय च सर्वलोकानां हिताय च गभीर ध्यानस्थः आसीत्। ततः महर्षि नारदः तत्र आगच्छ पंचम अध्याये अवदत्। प्रथमस्कन्धस्य पंचम अध्याये
नारदः आगमनं कृत्वा महर्षि नारदः आगमनं कृत्वा महर्षि वेदव्यासं विषादस्य कारणः पृच्छति। ततः महर्षि व्यासदेवः यथासम्मानं कृत्वा यथा प्रणिपातं कृत्वा अतिथिसंस्कारं कृत्वा वदति। महर्षि नारदः भवतः जानाति अहं सर्ववेदाः रचना कृत्वा इतिहासं रचना कृत्वा तथापि मम हृदये मा शान्तिः विराजमानं करोति। किमर्थम् एषः अभवत् भवति भवतः वदतु। ततः महर्षि नारदः जानस्थ भवित्वा सर्वं जानाति। ततः वदति तस्य तव मने शान्तिः विराजमानं नु करणीयम्। एषः कारणं सर्वं ग्रन्थे भगवान् श्रीकृष्णस्य कथा मा अस्ति। तस्य पादपद्मे तव मतिरस्तु। ततः त्वं श्रीमद्भागवतं रचनां प्रारम्भः करोतु इति परामर्शः ददाति। फलेन महर्षि वेदव्यासः सर्वं वेदानि सर्व वेदेभ्यो सारभूतं पदार्थ संग्रह कृत्वा श्रीमद्भागवतं रचना प्रारम्भः अकरोत्। फलेन श्रीमद्भागवत रचना फलेन तस्य हृदये शान्तिः विराजमानम् अकरोत्। कारणं श्रीमद्भागवत ग्रन्थे संसारस्य जनानां हिताय च संसारस्य मङ्गलार्थं भक्ति गंगा प्रवाहित भवति। अतः श्रीमद्भागवत सर्वे पठनीयम्। जादृशः नारदः व्यासदेवं वदति। नारद उवाच भमुनि सत्य एव वचन तेणु सन्तोष न हे मन। कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कलौ चारण। जे धर्मे कृष्ण तोष नहि से धर्म न्यून टई। सर्वसंपद कामर्थे जेते कहिल वेद पथे। जेबे गोविंद गुण ग्राम अभ्यासे थांता किछि श्रम। तेबे कि मन संतोष कहिबि शुण उपदेशम। जेबे जिह्वा वाक्य श्रम न करे कृष्ण गुणगान। যে বাণী জগত তারিণী তা ছাড়ি অন্য যে বণী। তাহাকো বলি কাক বাণী জহিরে গোবিন্দ ন শুনি। নিশ্চয় কাকর তীর্থ সেহি সে জলে কেবা গাহি। পরমহংস মুনি মেলে যে থান্তি পুণ্য তীর্থ কূলে। যে বাক্য কৃষ্ণ গুণ গাই নিশ্চয় পুণ্য তীর্থ সেই। সে বাক্য জন তাপ নাশে তীর্থ যে শোনে পাপ ধ্বংসে। কৃষ্ণর গুণ গাথা যেবে প্রবন্ধে উচ্চারই ভাবে। পদ দূষিত যেবে হই
সেবাণী সর্বপাপ দহি স্বভাবে মূঢ় সেই জন ব্যর্থ তাহার জীবন তুম্ভ বচনে মতি ভ্রম সে তাকু বিচারি স্বধর্ম। অর্থাৎ নারদস্য ব্যাসদেবং কথনস্য অভিপ্রায়ः ইদমস্তি যস্মিन् শাস্ত্রে যস্মিन् কাব্যে যস্মিन् গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্য গুণগাথা নাস্তি তম কাকবাণী কথ্যতে। अर्थात ततः व्यर्थः भवति। अतः हे व्यास देव, हे व्यासदेव, भवतः तव तन मन एक मन काये भगवानं श्रीकृष्णस्य पादपद्मे समर्पणं कृत्वा श्रीमद् भागवत ग्रन्थं रचना प्रारम्भः करोतु। कारणम् एषः ग्रन्थः पवित्र ग्रन्थः भविष्यति च एषः ग्रन्थः संसारस्य सर्वजनानां हिताय च मङ्गलार्थं कार्यं करिष्यति। अतः इदं ग्रन्थं रचना प्रारम्भः करोतु। कारणम् इदं ग्रन्थे श्रीकृष्णस्य गुणगाथा भविष्यति। अतः भवतः रचना प्रारम्भः करोतु। ततः इदं वाक्यं श्रुत्वा वेदव्यासः श्रीमद्भागवत ग्रन्थः रचना प्रारम्भः अकरोत्। ततः तथास्तु भवति। किञ्चित् कालं किञ्चित् दिनान्तराळे श्रीमद्भागवत रचना सम्पूर्णः भवित्वा जनानां हिताय च जनमुखे लोकमुखे इदं श्रीमद्भागवतम् आदृतः लाभः भवति, अभवत् च भविष्यति। अतः आगच्छ किञ्चित् समयं अखण्ड नामयज्ञे मानं गमनं कुर्मः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व दर्शकेभ्यो पुनः प्रणिपातं करोमि। नमो नमः। वन्दे जगन्नाथं, वन्दे भारतवर्षं। धन्यवादः।